est au cœur de la région de Msila. Il s'agit de la zone de Boussaada, réputée pour son climat aride. Les terrains se déclinent tantôt en chaude, tantôt en vastes plaines. Il s'agit aussi du bassin versant de l'Atlas saharien. الولاية ككل تحتوي على كنز أركيولوجي جد مهم ومعتبر، حيث تم إحصاء أكثر من 145 موقع، منها 27 موقع مجرود ضمن الجرد الإضافي، بالإضافة إلى موقعين مصنفين، موقع مصنف عالميا وموقع مصنف وطنيا، وباقي المواقع في انتظار القيام بالإجراءات اللازمة من أجل حمايتها. هذا العدد المعتبر من الواقع يتوزع على مختلف الحقب والفترات، بداية من فترة ما قبل التاريخ مرورا بفجر التاريخ، ثم الفترة الرومانية والبيزنطية، ثم الإسلامية، فالفترة الحديثة. On met le cap sur le sud de Boussaada et Ben Sror. Au niveau de la zone de Oued Ch'ir, l'archéologue Abdelmalek nous introduit auprès des membres de l'association de la protection du patrimoine de Ben Sror. Selim explique que Oued Ch'ir et sa zone abritent de nombreux sites archéologiques. On part à la découverte de la station rupestre de Kef l'Araïs. L'escalade de cette formation rocheuse nous réserve bien des surprises. Ces blocs de grès renferment de nombreuses gravures. الإنسان الذي عاش في المنطقة في عصر ما قبل التاريخ خلف لنا مجموعة من الآثار الدالة على حياته أو معيشته بالمنطقة، منها الرسومات والنقوش الصخرية المنتشرة عبر ربوع الولاية في مجموعة من المحطات، منها محطة العرايس. La station rupestre de Kef l'Araïs est située au cœur de la zone de Oued Ch'ir. Ce mamelon rocheux est ceinturé par les chaînes montagneuses de l'Atlas saharien. Ces falaises de grès érodées sont des plus escarpées. Leur configuration leur confère une grande beauté. Là apparaît la gravure d'un lion que des coups de peinture jaune empêchent la perception. المحطة الصخرية العرايس تابعة لبلدية بن سرور الواقعة جنوب ولاية المسيلة، تحوي وهي محطة صخرية تحوي العديد من المشاهد، مشاهد النقوش. هذه النقوش التي تم تمثيلها بتقنيات مختلفة، حيث يمكن ملاحظة تقنية التزينة، بالإضافة إلى تقنية أخرى تقنية النقر. هذه التقنيات التي يمكن أن نؤرخ بها إلى فترات متعددة. الأشخاص ذوي الرؤوس الدائرية والحيوانات التي يمكن تأريخ بها مثل البقر التي تعود إلى فقرة البقريات. Au bas d'une falaise s'impose la gravure d'un bubal. Ce bovidé appartient au style de Tezina. Celui-ci est de bonne facture. Au bas du bubal, des graffitis empêchent la lecture des gravures en miniature. D'autres parois rocheuses ont subi les affres de la dégradation par l'homme. De nombreuses gravures du site de l'Araïs ont ainsi disparu à cause du phénomène de l'érosion. D'autres gravures sont à la fois détériorées par l'érosion hydrique et surtout par la main de l'homme. شاهدنا تلك الرسومات وتلك الرخباشات على هذا الموقع الأثري الكبير، وللأسف الشديد يعني والله هذه الأمور يندى لها الجبين، مع أن هذه المنطقة مصنفة وطنيا. Certaines gravures sont plus ou moins intactes. بالنسبة للمناطق هنا الأثرية، هناك بعض اللوحات اللي هنا في القاهرة كاين رسومات لحيوانات عاشوا هنا قبل التاريخ، لأنه كانت المنطقة هذه شبه أطلس الصحراوي، كانت يعني عبارة عن غابات ومروج خضراء
هنا عاش فيها يعني أغلب الحيوانات التي تعيش الآن في إفريقيا. L'immense paroi rocheuse représente une scène de chasse, une lionne à l'affût de bovidés et autres antilopes. Le site de l'Araïs est féerique. في هذه المحطة يوجد مشهد أو رسم يعني جد مهم ويجذب الانتباه، وهي رسم لشخصين في وضعية ربما يمكن فهمها وضعية عبادة، خاصة مع ملاحظة الأيدي المرفوعة إلى السماء. La dalle comportant les deux têtes rondes est endommagée sur sa partie haute. Les têtes rondes sont clairement visibles. La gravure porte un graffiti. Au niveau d'autres cavités en grès, on découvre des gravures de bovidés en miniature. Il s'agit toujours du style de Tezina. إنها منطقة استقطاب سياحي، ومن أهداف الجمعية إن شاء الله المحافظة عليها، وكذلك محاولة لفت انتباه السلطات لكي إن شاء الله نجعل منها كمنطلقات سياحية وتدخل إن شاء الله في التنمية المحلية. On quitte la station de Kefl Haraïs pour nous enfoncer dans la région sud de Oued Ch'ir. Sur leur carrosse, les jeunes Chouaib et Saddam nous aident à découvrir le site de la Gad. C'est en leur compagnie qu'on découvre la station de peinture rupestre de la Gad. On atteint enfin la cavité renfermant des peintures rupestres. La cavité abrite de nombreuses peintures en miniature. Il s'agit là d'un bovidé et de nombreuses formes humaines qui rappellent les têtes rondes. Les artistes de la préhistoire ont utilisé des pigments de végétaux de couleur ocre, et ce, pour réaliser ces chefs-d'œuvre. Nous nous séparons de Saddam et Chouaib qui devront rejoindre coûte que coûte la ferme familiale où des travaux laborieux les attendent. Les jeunes se déplacent toujours à l'aide de leur incontournable carrosse sur ces immenses espaces sahariens où les distances sont le plus souvent démesurées. Plus loin, on rejoint l'archéologue Abdelmalek et Salim. Salim reste ce membre actif de l'association de la protection du patrimoine de Ben Saror. On part à la découverte de la station de peinture rupestre de Skhar, littéralement les falaises. En contrebas des falaises, le terrain est truffé de gigantesques blocs de grès. Des éboulements successifs ont provoqué la dislocation des falaises. On assiste à la présence d'énormes blocs de grès disposés çà et là, conférant à cet endroit de magnifiques paysages. Il s'agit aussi d'un décor typiquement saharien qu'agrémente une maigre végétation steppique. L'archéologue Abdelmalek nous oriente en direction d'une cavité qu'abrite le bas de la falaise. Il s'agit d'une scène de peinture rupestre à peine visible. Des formes d'animaux sauvages, notamment des bovidés, ainsi que des personnages apparaissent.
Sillonner les dédales de ces falaises en quête de peinture rupestre exige une grande patience, surtout qu'il s'agit de les découvrir une à une. Des passereaux de différentes couleurs fréquentent ces terrains rocheux. موقعي العقاب وأسخر موقعين قريبين من بعض، يقعان في موقع استراتيجي، وهو عبارة عن صخور ذات نتوءات تطل على السهل، على كامل السهل استغلها الإنسان القديم في رسم في السكن، وكذلك في رسم عدة مشاهد تحوي العديد من الحيوانات ومظاهر الحياة اليومية، وذلك باستعمال المغرة الحمراء. Ces peintures sont datées entre 12 et 8 000 ans avant l'ère chrétienne. Des peintures de couleur ocre sont à peine visibles. L'érosion hydrique et éolienne a bel et bien diminué de l'éclat de ces œuvres préhistoriques. تلك المشاهد وتلك الرسومات تختلف في تقنيتها، في رسمها بتقنية مختلفة تحوي العديد من الحيوانات مثل البقر، الغزال، النعام، وكذلك رسومات مختلفة للإنسان، وكذلك الزرافة، بالإضافة إلى أشكال أخرى. المشاهد أحيانا يصعب فهمها نظرا للتخريب الذي وقع عليها، وذلك بسبب عامل الزمن والطبيعة. Les falaises de peinture rupestre de Skhar se dressent telles des dents de scie. De grands efforts sont nécessaires pour rendre lisibles ces peintures rupestres où reviennent constamment des formes animales que ponctuent celles de l'homme. بالإضافة إلى عامل الزمن والطبيعة الذي أثر على هذه الرسومات الصخرية وأدى إلى إتلافها، لاحظنا أن يد الإنسان وصلت إلى الموقع رغم بعدها عن التجمعات السكانية. هذا التخريب الذي لاحظناه عن طريق الخربشة وكتابة الأسماء وغيرها يؤدي بمرور الوقت إلى تدهور هذه المواقع واندثارها. Des pans entiers de belles peintures ont subi la dégradation, et ce, à cause de l'érosion où le grès s'est effrité. D'autres peintures ont été détériorées par l'érosion hydrique à laquelle s'est ajoutée la main de l'homme. Cette belle peinture porte de nombreux graffitis. Les parois renfermant des peintures encore intactes au niveau de la station de Skhar restent des plus rares. الطريقة المثلى لحماية هذه النقوش والرسومات الصخرية هي بتوعية المواطن بأهمها، كونها إرث وكنز وطني يجب المحافظة عليه للأجيال القادمة، وذلك بتوعية المواطن بأهميتها وطرق المحافظة عليها. Les stations de peinture rupestre de la Gueb et Ain Skhar sont des sites archéologiques majeurs dans cette partie de l'Atlas saharien algérien. Les stations de Skhar et la Gueb sont d'un important apport en matière de diversification du patrimoine archéologique dont dispose la wilaya de Msila. بالنسبة للعقاب هنايا وعين صخر، احنا راح نسطروا ان شاء الله في المستقبل حملة تاع تنظيف تاع هالصخور هذه، وإحنا كجمعية
رانا تقريب يومي نتعاملوا مع هذا الاثار هذه. لكن احنا نطلبوا من السلطات ان شاء الله باش يزيدوا يدعمونا، يعني مع يعطونا مزيد من الدعم، وباش يعني نستمروا في التطهير والتنظيف هذه الصخور هذه ولا الرسومات من خلال منصات التواصل الاجتماعي، ومن خلال يعني توعية المواطنين. راح نديروا ان شاء الله حملات يعني لتنظيف وتطهير المناطق السياحية والأثرية لمنطقة اسخر والعرايس ومنطقة بن سرور بصفة عامة. Du profond sud de la wilaya de Msila, on rejoint la région nord des monts d'Emradid, où le contraste est saisissant à cause de la nature du relief. التراث يعود إلى الفترة ما قبل التاريخ، أين عاش الإنسان في مختلف ربوع الولاية، والدال على وجوده ما خلفه لنا من مغارات ومنشآت جنائزية مختلفة مثل البازينات تيميليس والشوشات، بالإضافة إلى مواقع أثرية أخرى تحوي مخلفات من بقايا القواقع وأحجار الصوان. Au nord de Zitoun, Jbel Ma'adid abrite un important site funéraire. D'imposants dolmens occupent ces terrains rocailleux. Le site archéologique fait partie de la forêt domaniale de Ouled Khlouf. Le conservateur des forêts de Msila affirme que le site est livré à lui-même et demeure sans protection. Des dolmens de bonne facture occupent ce site funéraire. إضافة إلى تحويه غابة الدولة ولد خلوف بالمعاضيد من ثروة حيوانية ونباتية جد معتبرة وتنوع بيولوجي، يوجد أيضا بها ثروة أثرية تاريخية تتمثل في وجود لمقابر جنائزية تعود تاريخها إلى ما قبل التاريخ، إلى فجر التاريخ. Le site archéologique de Zitoun est entouré d'un cirque montagneux. Il s'agit des monts d'Emradid et sa partie ouest. Tout près des dolmens, des paysans pratiquent l'arboriculture et l'élevage ovin. Ce site est loin d'avoir attiré les archéologues et reste jusque-là méconnu à cause de la nature du terrain qui est des plus accidentées. Le site semble avoir reçu la visite des pilleurs de tombes en quête de trésors. Les dalles et pierres de taille ont subi des déplacements. Des genévriers de Phénicie et oxycèdres peuplent ce site archéologique qui est loin d'avoir révélé tous ses secrets. À l'est de Zitoun, les monts d'Emradid furent aussi le berceau de nombreuses civilisations durant l'Antiquité. Les richesses forestières et hydriques ont plaidé en faveur de l'établissement des Romains, et ce depuis le IIe siècle de l'ère chrétienne. Les monts d'Emradid sont un point de jonction entre l'Atlas télien et l'Atlas saharien. Cette région montagneuse reste de nos jours des plus stratégiques. La ville d'Emradid connaît une perpétuelle expansion. Ici, le béton semble accaparer tous les recoins de cette enclave qui fut jadis un établissement romain, byzantin et enfin hammadite. Des vestiges antiques et médiévaux, seuls le minaret et des ruines hammadites sont encore debout et relatent la gloire d'antan de cette dynastie autochtone ayant régné sur cette région de l'Algérie. La cité hammadite est en grande partie sous terre et reste à découvrir. Comme quoi, des fouilles sont indispensables, et ce, pour mettre à jour le reste des édifices de cette cité engloutis sous terre il y a de cela plusieurs siècles déjà. قلعة بني حماد أسسها
الساعة حمد بن ملكين سنة 1007 ميلادي المقابل ل 398 هجري، وهذا بعد استقلالها على أبناء عمومته الزيريين في عهد باديس بن المنصور وخلفه. القلعة تقع في موقع جد استراتيجي، حيث يحدها شمالا جبل تقربوست، غربا جبل قرين، وشرقا واد فرج، وليس لها منفذ إلا من جهة الجنوب، وهذا ما جعلها قلعة جد حصينة خاصة من الاعتداءات الخارجية. L'étendue du site archéologique de la Qal'a concerne plusieurs hectares. موقع القلعة تم اختياره بطريقة جيدة، حيث كان من قبل يوجد به موقع روماني وجدت به فوسيفيساء، حاليا هي محفوظة في متحف الجزائر. رغم الأبحاث والدراسات التي أجريت على الموقع من قبل، بداية من فترة التواجد الفرنسي، حيث اهتم بها بعض المؤرخين مثل فيرو، ثم بعض الأثريين الفرنسيين أمثال بلانشي وديبيلي، ثم الأستاذ غولفا، وبعد الاستقلال الأستاذ رشيد بورويبا الذي كان له الفضل الكبير في إعادة أو إخراج العديد من آثار وكنوز الموقع إلى العلن. Le minaret et d'autres édifices de la Qal'a s'imposent dans ce décor montagneux. الموقع مصنف من طرف اليونسكو كتراث عالمي منذ 1980، إلا أن الموقع ما زال يحتاج إلى الكثير من الدراسات والقيام ببحوث أثرية وحفريات أثرية. Vers l'est, à la hauteur de Oued Fraj, de nombreux édifices de bonne maçonnerie sont visibles. وكل ما ظهر إلى العلن الجامع الأعظم ومجموعة من القصور مثل البحيرة والسلام، بالإضافة إلى حصن وقصر المنار، حيث نلاحظ أن الموقع تقريبا ما زال أكثر من 80 أو 75% في باطنه. De vastes terrains appartenant au site de la Qal'a ont été accaparés par les riverains. La Ma'adid connaît une démographie galopante. Dans ce décor montagneux, seule la partie est du site d'Al-Qal'a est épargnée par le bâtiment. Les ruines d'Al-Qal'a sont intactes. Elles demeurent à l'abri des dégradations. On est en présence de constructions en pierre de taille de l'ancien hameau des Ma'adid. تتعرض العديد من المواقع على مستوى التراب الولاية إلى أنواع عدة من التخريب والتدمير، سواء عن طريق يد الإنسان بقصد أو عن غير قصد. وندعو من منبرنا هذا المواطن إلى الاهتمام بهذا الكنز الأثري والمساهمة في حمايته، لأنه مهما تكون مجهودات الدولة في حماية التراث، لكن يبقى العنصر الأساسي في حماية التراث والآثار هو الإنسان. Entre le Ma'adid d'hier et d'aujourd'hui, le contraste est flagrant. De nos jours, l'homme est plutôt porté sur l'expansion urbaine et son corollaire, la destruction de son environnement. En somme, la région des Ma'adid et celle de Msila gagneraient en protégeant davantage leur patrimoine archéologique existant. Enfin, un plan de gestion efficace est nécessaire pour une meilleure valorisation des sites archéologiques de Msila encore à l'état intact.